ihfazillah yahfazka. Pelihara Allah, pelihara agama Allah, pelihara ajaran-ajaran Allah, mbakna bakal pelihara, bakal jaga sampai ke akhirat mereka. Jaga dari neraka, jaga dari seksa, jaga dari bahaya-bahaya, jaga dari malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tantaretan hadirin utamahipun para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula muljaki. Muka-muka berdana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja banyak manfaatna berkatana ban Allah subhanahu wa ta'ala. Pengajian peringatan Maulid Nabi ISE pengajian tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Tentang ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Tentang perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad ben sapadana. Esena IC peringatan Maulid IC bacaan Al-Quran Fatihah, maca Fatihah, maca Al-Quran, semaca ben sengidingaki tiap huruf oleh 10 pahala kiilipat oleh ben Allah. Oleh semaca ben semaca ben sengidingaki, ben sengiding ngidingaki. Oleh kenjeran 10 kiilipat oleh saben hurufah. Imun bismillahirrahmanirrahim berempah huruf pun mereka. Mereka mun baca Al-Quran paro masa seakan-akan Quran etronaki kan kui abe
Pak Aromasa seakan-akan Quran itu ronaki dek kabe. Pak Arasa Quran nikah seakan itu ronaki dek kabe. Otabe merasakan Kanjeng Nabi saya macam ada lebet pelantara lesan-lesan orang-orang saya macam ni. Otabe lesan abek tibi. Kanjeng Nabi. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Biasa nak bersih norok bunting kan. Mata ada bagian hati ada madrasah betul. Tak ada norok bunting. Sallallahu alaihi yatlu alaihim, Kanjeng Nabi saya membacakan. Di Kanjeng Nabi membacakan ayat-ayat Allah. Ketimun maca Al-Quran seakan-akan Quran ternaki ke Abe, tabe Kanjeng Nabi saya mentilawahkan dek Kabe. Mentilawatkan dek Kabe, saya membaca. Di sampung-sampungnya ayat-ayat nih kalau ala Muhammad. Nah, kenika anjuranna mun ngidingaki orang maca Al-Quran seakan-akan Quran itu nggak kenika baca Al-Quran seakan-akan Quran itu naki kang kibana merasakan ya. Acer merasakan, acer merasakan, acer merasakan, acer ilmu ilmu rasa, acer merasakan, acer ilmu rasa, ilmu acer merasakan. Dekik mun nyilem tambah tahu kenika. Wa yuzakkihim kenika pekan mensucikan abe pastikan dari tusa-tusa dan mensucikan dari penyakit-penyakit jiwa. Wa yuzakkihim ketika Kanjeng Nabi membacakan kenika Kanjeng Nabi membacakan kenika abersih tusa-tusa dan abersih penyakit jiwa. Timun lah bersih suci lango ke pangeran mas. Allahumma salli ala Muhammad. Odik ni kan lango ke pangeran. Athena odik na lango ke pangeran. Nyaman ke pangeran, nikmat ke pangeran, seger ke pangeran. An'amta alaihim. Nikmat ke pangeran. Berarti orang beliau nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin, nikmat ke Allah. Ben mun kan ngakan nyaman nikmat. Kita boleh ngapolong nikmat. Temen apa pun macam-macam nikmat. Nikmat kau besar sekel. Sallallahu ala Muhammad. Wizakihim mafruseh. Makanya acer rasa, ilmu rasa nggak tahu acer rasa lagi. Badan biar ngakan, nih berdasarkan ngakan. Nah itu merasa, nah coba kiki on lawan. Itu merasa.
buter sakone kurang mun kiki beda anona beda Malaysia beda napana temu sana mun kirakan kun eber kun senyaman tapi mun laon ketemu ada beda anona teras sallallahu alaihi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad muka manfaat. Jadi kanjeng Nabi tidak maca Al-Quran, mereka maca TV, maca kanjeng Nabi bakul padang. Karena Quran Ka'abah lebat kanjeng Nabi bersih tusa bersih. Lah sombong biasa nampo ben seromben ka orang, merendahkan menghina orang, pas menghormati biasanya beci coba pas sayang mereka nyaman pas salli ala Muhammad ke pangeran nyaman dia pun bersih at-tahur syatrul iman Allah ala Muhammad nyaman pun ke pangeran pas bersih nyaman. Beda yang maca karena kotor nyebut Allah keng tak kau besar benten nyebut Allah nyebut la ilaha illallah keng tak kau besar karena gelak juga disampaikan keyakinan ben kecintaan keimanan keyakinan kecintaan ajar mun lambek ka manusia kikini ka manusia aja tak tahu mun pun raja nikah ampun kudu ka kanjing Nabi terus sing terlaki dek ka Gusti Allah mun lambek dek ka orang kan I love you dek ka orang mungkin ke kanjing Nabi ke pengiran pun Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya solawat tambahna keimanan tambahna kecintaan I love you na wani jadi ka Allah wan pangeran Nabi dekik lebura ka manusia pas karena Allah lebura ka manusia pas karena Allah sampai ke akhirat Allahumma sholli ala Muhammad tandikmu saudara ke akhirat kadang itunya punya kancana ya akhirat musona punya nih kan kancana dadi musona taretana dadi musona tetanggana dadi musona ya akhirat tak tuli masuk sidang nak remare nang akhirat ahkamul hakimin Allah hakim itu kita mare itunya pemare ya akhirat wallahu ala Muhammad uzakihim maksudnya makanya Quran baca solawat sedikit juga solawat yang banyak mah bersih solawat nih mah bersih solawat nih mah bersih juga mensucikan jiwa nih ke solawat juga Al-Quran solawat makanya hadir tak hadiratena oleh kenceran muntro sucia kudu hadir atena muntro tambah cepet Allahumma sholli ala Muhammad tak ada pakai rasa benda pakai rasa tak ada jangan semakin mun amasa pakai rasa tak pakai rasa tak ngocek misalnya amasa pakai rasa cinta lain bentak pakai rasa cinta solawat naikkan juga solawat pakai rasa cinta dah tak ada jadi aja nih kan lambek hikana love you kan mungkin lah lapun lapun gebek rapi nih kan masa kau orang bekun nih kan ke Allah malah sampai lebur ke manusia kapi ke alam nih kan karena Allah was kapi sallallahu ala Muhammad kemuka manfaat wa yu'allimuhul kitab wal hikmah ben kanjing Nabi
nika ngajari ngajari kitab pauning dekat Quran pangarteh paham ngajari Quran ben mafaham kaesena Al-Quran ini pun sampung ya. Wallahu ala Muhammad wal hikmah tipas sunnah al hikmah bijak pasal lagi detik orang si bijak detik orang si arif dalam bersikap nyikape nikah arif hikmah pas keputusan pas tindakan pas hikmah arif dalam nangani apa ya sallallahu alaihi Muhammad ini dalam macam lagi arif bijak keputusan bijak ekodali pangeran hakim pangeran Yasin wal Qur'anil pangeran sing ngodali Allah al hakim Quran al hakim kanjing Nabi al hakim kodali neng kayak kodali jalan nih kodali setir tepak ajaran nah bodoh saya mengendalikan saya Allah saya pada kanjing Nabi na saya pada Quran na kalau Allah ini kan pada anak-anak ini dah pada ngaji boleh kan ini ya pada musola lagi musola boleh berarti boleh santai boleh ini pas tahu boleh coba sholawat boleh Allah Muhammad pada jamaah sholawat pada santri bagian sholawat bagian ngakan malolo pada si bagian panitia ya. Mana pun tak bisa mohon Allah kau tak bisa tak mati sehat misalnya tersehat lah makan malolo dan kalau sholawatan lah pun tak sehat kan macam sholawat tibi ya. Tersehat lah tersehatan malah bisa ke kompol selawatan ya bisa kompol selawatan pengajian berbagai acara-acara bisa nolongi bisa alako lebih bisa noroaki ke masjid madrasah pesantren kumpulan fuqara masakin ya. Jadi tanang sih beri pas ini tanang si beri bobo di atas dengan bobo mana di atas tanang artinya si abri di atas kan si abri ini nyaman jadi orang abdi si tanang di atas muni tanang si beri bobo go bobo ngoncengan mana lo tak ngonceng sekali kan berantar kamu lotan mana lo tak mau lo tibi kan jadi tanang si beri atas tak maloncat malolo tak tahu maloncat mau sendiri kan ibu loncat nih bu buat semun panitia nih karena saya gentong saya maloncat saya nyabuk sih Allah Muhammad tak aib tenten karena nikah bahagia perak bunga pokoknya kanjing Nabi sih pokoknya bunga ke kanjing Nabi sholawat kompol boleh sekala nikah pokoknya kanjing Nabi kabeh Allahumma sholli ala Muhammad kocak nih kemudian apaan nikah pamilo tekak kun sambuter pamilo anak-anak kupaya milo karena nikah beda pantulan Fatihah seorang burung kopi beda pantulan barakana pengajian beda pantulan barakana sholawat orang bunyak Fatihah orang bunyak ini beda pantulan iban mulai berkat isena sholawatan isena pengajian isena lakar pengajian kening begini tekak sabuter maleh tu pantulan tuana pantulan Fatihana sholawat orang bunyak ada pasar tak ada pantulan kan jauh ada pantulan makanya gelap mana sholawatan
parak 100%, tak 100%, parak 100%, ragep. Kayak gimana kira-kira, tak kita loncat model kini. Jadi yang penting padangkan ikan, barakan. Kocak ya bagi. Tulian masa, cek paten pada pabit model mereka. Malaki anyar, tuan fatihah anu ni mah anyar kan. Fatihah orang ni pantulan ni anyar kan. Tulian, Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah walaupun kena kata tapi saya ada erlen molotan karena tuan yang banyak, InsyaAllah saya masuk ke karena barakah mengalakna itu yang bagus benar karena napana karena barakah na kancing Nabi, barakah na molotan, barakah na solawat, barakah na Bismillah mana ada di molotan Bismillah depak cek pas napa anu Pak Anu pokoknya Male Anu Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga manfaat. Jaga ibrik kanjing Nabi, irik berik oleh tanda-tanda ban Allah, ibrik kanjing. Ihfazillah yahfazkah. Ihfazillah yahfazkah. Jaga Allah, jaga agama Allah, jaga anjuran-anjuran Allah, jaga papakonna Gusti Allah. Ihfazillah yahfazkah. Allah bakal aja gempian. Ihfazillah yahfazkah, jaga tawuna kanjing Nabi dekat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ihfazillah yahfazkah, jaga Allah, jaga agama Allah, jaga papakon Allah, jaga ajaran Allah, berapa kali jaga ban Allah sampai ke akhir dekat. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa kunu lillahi qanitin. Jaga solat selama waktu. Hafizu ala salawat, jaga solat ben solat wusta, asar, subuh. Wa qumu lillah, laksanaaki kalaban sampurna karena Allah. Qanitin, khusyuk, kalaban khusyuk. Jadi solat laksanaaki kalaban sampurna karena Allah, kalaban khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin, laksanaaki kalaban sampurna karena Allah, kalaban khusyuk, dalam gak khusyuk. Hafizu ala sholawati wassolatil wusta, pelihara solat mereka. Wassolatil wusta, asar, subuh, kini kambo, subuh nambo. Dia lain mun dapatnya subuh namun buat lambat muana enggak si lain. Wa qumu lillahi qanitin, lain mungkin sakit, mun sakit lain mun sakit tekan subuh jek jehei pun sakit tekan sakit tina kana jegeuna tibi bila syaka kenika subuhna karena sakit. Mun laki cek oleh, mun tak sakit tak cek bayar cek sopu. Mun sakit tin cek oleh kalau cek kena tibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila sopuna mun sakit lah laki parah tidak jaga kenika pun kodoan nyaman kodoan tapi tak nilai kodoan makun karena sakit. Karena orang sakit itu malarat, malah ngakana kadang malarat tedunga malarat. Karena orang sepuh numpaa malarat, ngakan malarat, apolonga malarat.
tak kena ngabik berempat cemung ngabik berempat dukun malarat dikel dia jaga imam pun boleh sakit gila jaga ini macam kalau jaga nanti Allahumma salli ala Muhammad hafidhu ala sholawati marah bersebut sholatil marah binian boleh waqumu lillahi qanitin sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pelihara sholat ta jaga sholat ta rabat sholat ta ya laksanakan kalaban sempurna karena Allah kalaban khusyuk Allahu Akbar. Lalu kanjing Nabi ka Sayyidina Abdullah ibn Abbas dabuna ihfazillah yahfazka. Pelihara Allah, pelihara agama Allah, pelihara ajaran-ajaran Allah, bakna bekal pelihara, bekal jaga sampai ke akhirat mereka. Jaga dari neraka, jaga dari seksa, jaga dari bahaya-bahaya, jaga dari malapetaka. Ihfazillaha tajidhu amamak. Nah ini kang ungke kiwon. Ihfazillaha tajidhu amamak. Artinya mana tohui pangeran pon. Allah tohui. Dan bakal menemukan Allah ya maaf ya hadapan nembian Allah salli ala Muhammad wa idza salta fas'alillah mun bakna minta ke Allah wa idza sta'anta fasta'in billah buat menyoon pertolongan, nyoon lindungan, minta pertolongan dari Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Allahumma salli ala Muhammad. Kalamun umat kapi tawa beunah mun umat rek kapi kumpul ala yang fa'uka bisyai'in kang kuya beri manfaat ka beunah la yang fa'uka tak bakal bisa beri manfaat illa bisyai'in qad kataballahu kecuali kalaban sesuatu sampun ditetapkan ben Allah. Jadi tak bisa nyalempang dari ilmu kudrat iradat Gusti Allah ketetapan saya mau tetapaki ban Allah dan kamu walau ijtama'u tati wa'lam annal ummata law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa ijtama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika. Kan juga tak kira bisa bahayaki. Tak pernah kumpul umat orang kabeh bahayaki. Kabe takkan bisa. Kecuali kalaban sesuatu si ampun ya tetep paki ben Allah. Ia paling nyaman. Makanya orang muslim mun Allah tambah bagus. Wa idza salta fas'alillah minta ke Allah. Karena Allah sih bisa ngubah. Wa idza salta Allah sih bisa ngubah. Makanya mun bakna minta dek ka Gusti Allah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Minta ka Gusti Allah. Selain Allah tak bisa ngubah. Salli ala Muhammad. Tapi mun orang muslim ampun muslim nikah tunduk patuh dek ka Allah, muslim nyerahki abad dek ka Allah. Bermacam Allah mohon. Sallallahu alaihi Muhammad.
Jadi tak bisa yobah pun kecuali siapun sesuai pun itu tepaki ben Gusti Allah. Rufiatil aklam penane kampun yang kak jafati sufuf lembaran-lembaran siapa malai toles ampun kering. Jadi tolesan-tolesan ampun kering, pena ampun yang kak, lembaran tolesan sebelum ampun kering. Tak bisa yobah. Saya bisa ngobrol namun Gusti Allah tibi. Maka namun minta Gusti Allah. Tapi pakun kasokanlah Allah. Allah saya tahu. Kula tentang tretan pakun tak tahu. Pakun Allah saya tahu. Saya unik saya ketahui. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakuni ilmu na kau datang tretan sakuni sila sakuni yang boleh hilang beda boleh hilang baru tahu ya pun Allah tahu kapi mulai awal akhir kata kapi tak hilang mengkau datang tretan ilmu nambo hilang lupa hilang ya nikah manusia nikah Allahumma sholli ala Muhammad. Baru tahu, amun Allah tahu kapi, pun dohir pun kapi tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang Muslim, orang saya tunduk patuh ke ajaran-ajaran Allah, ben nyerah akidah Gusti Allah bermacana Allah. Salat puasa bermaya akhirat cana Allah kapi. Allah lebih sayang dek ka manusia dek ka hambana lebih dari sayang ngambuk dek ka anakna. Bian bedah embuk sering kumbuk paling sayang mun bedah embuk paling sayang ka anakna. Gede kene tada napa lagi mun tempeng sayangna Allah. Sampai abek-abek tibi dia sayangan Allah. Kalau tretan kabekna eman napunten sayang napunten Allah lebih sayang. Abek ni kan ngocak sayang kabek ki ampun beri napa boten ni kan ampun yenomin apa pakalin apa si marosak Allah lebih sayang. Benar ya arhamar paling sayangnya para yang setuju kopi sayang kene nih kamu nih penting ben sayangnya Allah sallallahu ala Muhammad kon kamu ke manfaat barakah manfaat muratan diberi kanjing Nabi ini sayangnya Allah diberi Nabi diberi aulia diberi guru sayangnya Gusti Allah cintana Gusti pangangkepe Gusti Allah dek ka hambana dunia akhirat kan pon muka napa saya sampai akhir barakah saya sampai akhir nikah manfaat sallallahu ala
alihi wa barakan Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihil kulli lamhatin Allahumma ij'alna wa'ala wa dhurriyyatina wa mu'minin sa'ahin min khiyari ummati nabika Muhammad Allahumma arham ummata Muhammad li ummati sayyidina habib ilaina al-iman atina fid dunya hasanah atina fid dunya hasanah waj'alna lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi